दोस्तों, सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अब आप पीएम खलीलुर्रहमान से उर्दू में आज की अहम ख़बरें जो कि राष्ट्र सहारा रोज़नामे में शाया हुई हैं, सुनिएगा। रिज़र्व बैंक के साबिक़ गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत में चमकीले मकामात के साथ कुछ काले धब्बे भी हैं। ऐसे में सरकार को अपने खर्च को एहतियात से तय करने की ज़रूरत है ताकि मालियाती खसारे को बहुत ऊंचाई पर पहुंचने से रोका जा सके। राजन अपने ख्यालात को वाज़ह तरीक़े से रखने के लिए जाने जाते हैं। मारूफ माहिर इक़्तिसादियात ने कहा कि सरकार को मईशत की शक्ल बहाली को रोकने के लिए मज़ीद तदबीर करने की ज़रूरत है। आम तौर पर के शक्ल की बहाली में टेक्नोलॉजी और बड़ी पूंजी जाती कंपनियों की हालत आलमी वबा से ज़्यादा मुतासर छोटे कारोबारियों और सनअतों के मुकाबले में तेज़ी से बेहतर होती है। राजन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मईशत के बारे में मेरी सबसे बड़ी तशवीश मुतवसत तबका, छोटे और दरमियाना सेक्टर और हमारे बच्चों को लेकर है। ये तमाम चीज़ें दबी मांग से शुरुआती बहाली के बाद खेल में आएंगी। उन्होंने कहा कि इन सभी की अलामत कमज़ोर सारिफ मांग है, ख़ास तौर पर वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले कंज्यूमर प्रोडक्शन की मांग काफ़ी कमज़ोर है। राजन फ़िलहाल शिकागो यूनिवर्सिटी के यूथ स्कूल ऑफ बिज़नेस में प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा कि मईशत में हमेशा चमकदार मकामत के साथ गहरे सियाह धब्बे भी होते हैं। उन्होंने कहा कि चमकदार इलाक़ों की बात कही जाए तो इसमें सेहत खिदमत की कंपनियां आती हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी और आईटी से वाबस्ता सेक्टर ज़बरदस्त कारोबार कर रहे हैं। कई शोबों में यूनिकॉर्न $1 अरब से ज़ायद मालियत बने हैं और मालियाती सेक्टर के कुछ हिस्से भी मजबूत हैं। रिज़र्व बैंक के साबिक़ गवर्नर ने कहा कि सियाह धब्बों की बात की जाए तो बेरोज़गारी, कम ख़रीद ताकत, ख़ास तौर पर निचले मुतवसत तबके में छोटी और दरमियाने साइज़ की कंपनियों का मालियाती दबाव इसमें आता है। इसके अलावा सियाह धब्बों में क़र्ज़ का सुस्त इजाफ़ा और हमारे स्कूलों की पढ़ाई भी आती है। राजन ने कहा कि कोरोना वायरस की नई शक्ल ओमिक्रॉन तिब्बी और इक़्तिसादी सरगर्मियों दोनों के लिए धचका है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने सरकार को के शक्ल की बहाली के तय आगाह किया। राजन ने कहा कि हमें के शक्ल की बहाली को रोकने के लिए हर मुमकिन तदबीर करनी चाहिए। रवां माली साल में हिंदुस्तानी मईशत की शरह नमू के 9% रहने का अंदाज़ा है। गुज़िश्ता माली साल में हिंदुस्तानी मईशत में 7.3% की गिरावट आई थी। माली साल 2022-23 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट से पहले राजन ने कहा कि बजट दस्तावेज़ ये एक नुक्ता नज़र होता है। उन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान के लिए 5 या 10 साल का नुक्ता नज़र या सोच देखना चाहता हूँ। ये पूछे जाने पर कि क्या सरकार को मालियाती मजबूती के लिए कदम उठाने चाहिए या हौसला अफजाई की तदबीरों को जारी रखना चाहिए, राजन ने कहा कि वबा के आने तक भी हिंदुस्तान की मालियाती हालत अच्छी नहीं थी।
یہی وجہ ہے کہ وزیر خزانہ اب کھلے ہاتھ سے خرچ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ضرورت ہے وہاں سرکار خرچ کرے، لیکن ہمیں خرچ احتیاط سے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مالیاتی خسارہ بہت بلندی پر نہیں پہنچ جائے۔ افراط زر کے بارے میں راجن نے کہا کہ آج دنیا کے سبھی ملکوں کے لیے مہنگائی تشویش کا موضوع ہے اور ہندوستان اس کا استثناء نہیں ہو سکتا۔ نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کے اتوار کو کووڈ-19 پازیٹیو ہونے کی تصدیق ہوئی۔ نائب صدر جمہوریہ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل پر یہ کہا گیا ہے کہ نائیڈو کی جانچ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے اور وہ 1 ہفتے تک آئسولیشن میں رہیں گے۔ انہوں نے اپنے رابطے میں آنے والے لوگوں سے خود کو جانچ کرانے اور آئسولیشن کرنے کی اپیل کی ہے۔ نائیڈو اس وقت تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں ہے، جہاں ان کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ایک وقت تھا کہ کسی سے فون پر بات کرنی ہو تو اسے گھر کے لینڈ لائن پر کال کیا جاتا تھا، اور اگر وہ شخص کام پر جا چکا ہوتا تو اس کے دفتر، دکان یا کارخانے پہنچنے کا انتظار کیا جاتا تھا اور پھر وہاں فون کر کے اس سے بات کی جاتی تھی۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ سوتے جاگتے، چلتے بھاگتے، بس، اسکوٹر، رکشہ، گاڑی، یہاں تک کہ انتہائی غیر موزوں مقامات پر بھی لوگوں کے فون نہ صرف یہ کہ آتے جاتے ہیں بلکہ لوگ طویل گفتگو بھی کرتے ہیں۔ زندگی کی روانی تیز تر ہو گئی ہے اور ٹیکنالوجی نے اس میں بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ مشکلات بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق موبائل فون کے استعمال میں فون جتنا انسانی جسم سے دور ہوگا اتنا ہی انسان محفوظ رہے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فون کے استعمال میں فون کالز کی تعداد اور ان کا دورانیہ کم رکھنا بھی مددگار رہتا ہے۔ دوستو، اب آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اقوال زرین سنیں۔ بہترین خیرات تعلیم ہے۔ عمدہ تعلیم سب سے اچھا زیور ہے۔ عقل مند علم دوست اور کم گو ہوتا ہے، اور احمق بھی جب تک خاموش رہتا ہے عقل مند ہوتا ہے۔ علم اور خوف خدا سے عزت ملتی ہے۔ وہ شخص جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، مگر جو گناہ کا اقرار کر کے اسے چھوڑ کر توبہ کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ کسی شخص کا تعلیم یافتہ ہونا اس کی بہترین مالیت ہے۔ جھگڑے کو تیز ہو جانے سے پہلے اسے چھوڑ دو۔ اچھا، تو اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی خدا حافظ کہتا ہے۔